अरे अनु कुआड़े गला पिला माने एपर्यंत विद्यालय आसिनांती नारी का बाजूला आसले के होते हां अरे आसी गलो बापा तोरा ऑफिस रो केते बजे आसीला मु एते ऑफिस रो आसी पहुंची बापा मोरे को ऑफिस रो केतेला मो केडी के अपनी कोना बिटिन से कहि कहिलु बापा जतना सबरे खबर भागर पाए मां बापरे कोसुनी काटी जानेरे बापा बाले फुले रखत हेलो जियो जन्म तो पर करू सारे पर आछि दुईटा दुई कुलो कइता जे जेते कुलाले जेला बाटे छोटे दिलेना दिले सासु घर को जीवो कन्या दान करा महापुण्य कन्या दान महापुण्य नै लेना पर कन्या दान महापाप मो बाबू कन्या दान महापाप मो बाबू तो दूर कथा मो मो अपर बाबू मध्ये करताकू जानि नै कन्या जड़ा बात नै जेना से करे केतनात्मा से पाठ पढी स्वावलंबी हेले निज इच्छा अनुसार सब काम करि परिबो सारा शक्ति साहस सामर्थ्य को सम्मान करे से निश्चय देशर कल्याण करि परिबो हां मां मो झियो ठीक कथा कहूची देखिला अनु आम झियो केते नुवा नुवा कथा सिखलानी सरकार एबे नारी सशक्तिकरण पाई प्रतिवर्ष केते को नुवा नुवा आईन योजना अनुसरती नारी एबे शिक्षा से आरंभ करी उद्योग पर्यंत सब क्षेत्र प्रतिभा विकसित करि पारुछि हां बा पुओ झियोर भेदभाव दूर करी सेमानकु समान स्वाधीनता देबा उचित समति जनकर स्नेह पाई से आज मो मोर जवाब देछि एते पाठ करी लाभ कोन ता जथा शीघ्र बाहाघर करी सासु घर पठाई देले से सुखर संसार करिवो ना ना मु बाहाई मु पाठ पढिबी जे सासु घर मला करे जे दुख जंत्रणा ने छटपट हुए सेतले बाबा कोन करती झियोर भाग्य कोई एड़े जानती हां बापा मां झियो को जन्म कर साला परे ताको भाबती परर संपत्ति निज झियो को जन्म करी बापा मां माने भाबती एरा परर संपत्ति झियोटिए बाहा होई ता सासु घर को गले ता सासु ससुर घर मध्य झियो बहुती को परर झियो बोली कहा जाए प्रकृति से कहा बाबा तुमे दुई जण मन दुख कर नाही तुमे दुई जण जेते पाठ पढिबा पाई चाहो मु तुमको पढाइबी खुशी रे जीवन काटिबा को मु तुमको अधिकार देबी सरकार को एक योजना करिबी काई काहे की संपूर्ण होई पर नहीं नारी पदवी अपव्यवहार करिए पुरुष काहे की नारी तार पदवी पाई मध्य ताको काम करिबार सुযোগरे वंचित करा जाउची एति पई दाई के एति पई दाई एक पुरुष समान अन्यरे इच्छा हो करा ताको माध्यम ना ए कोन ठीक कथा हां ए भूल ए ठीक से
ବୋଉ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯିବ? ତାର ପାଠ ପଢିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜେଜେମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ। ଯଦି ଘରର ବୋହୂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ କାଟୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଠିକ କଥା ତ। ମୁଁ ଏତେ କଥା ଭାବି ନଥିଲି। ତୁ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ଆରେ ଅନୁ, ଗୋପାଳ, ଶୁଣ, ମୋ ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ବନ୍ଦ ରହିଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିବେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ପାଠ ପଢେଇବ। ଏଥର ତମେ ଦି ଜଣ ଖୁସି ତ? ହଁ ଜେଜେମା, ଆମେ ଏଥର ଖୁସି। ତମେ ହେଲେ ଆମ ଜବରଦସ୍ତି ଜେଜେମା, ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ IPS ହୋଇ ନିଜ ଘରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ନିଜ ସମାଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ନିଜ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ତମେ ଦେଖିବ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଦିନେ ବଡ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବି। ଆମ ପରିବାରର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ଏ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବି ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ତାଙ୍କୁ ମରଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗନ୍ଧ ଗର୍ଭକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା କଣ କରୁଛୁ? ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଉପକରଣ ନେଇଛୁ? ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇଛୁ, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛୁ, ଗନ୍ଧ ଗର୍ଭକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛୁ, ଆଉ ଚିମୁଟା, ଦିଆସିଲି, କିଛି ତୁଳା ଆଉ ନେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ଗନ୍ଧ ଗର୍ଭ ପକାଇଛୁ। ତାପରେ ତୁଳସୀକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚିମୁଟା ଧରି ଜଳ ତରଳରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାହା କଠିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଭଳି ହେଇକି ବାସୁଛି। ତା କଠିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଗନ୍ଧ କର୍ପୂରକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଏ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଊର୍ଧ୍ୱପତନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସବୁ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ?